जिसका रिश्ता वो आपके साथ करना चाहते थे, वो कुंवारी थी, शादीशुदा थी, बेवा थी, क्या था? पता नहीं जी, उसकी 42 साल उम्र थी। मेरी नज़र में तो वो तलाक याफ्ता थी। कद उसका बिल्कुल छोटा था। उसके बाद उसकी अम्मी का ये मुतालबा था कि जो भी लड़का हमारी बेटी के साथ शादी करेगा, मेरी बेटी के लिए एक नुकरानी रखनी पड़ेगी, जो काम करेगी। मेरी बेटी काम नहीं कर सकती। इनकार की वजह क्या थी? रिश्ता से इनकार क्यों किया? मैं अपनी सिस्टर के घर ख़राब नहीं करना चाहता था। मेरे वालिद साहब फौत हो गए हैं और मैं ही घर में बड़ा हूँ। पंजाबी में वो क्या कहते हैं, वट्टा सट्टा, वो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता था सारी ज़िंदगी। जब हमने जवाब दिया तो उसके बाद उन्होंने जहेज़ का मामला शुरू कर दिया कि आप लोगों ने उसको फलां सामान नहीं दिया, आप लोगों ने फलां सामान नहीं दिया। बहन ने घर आके नहीं बताया कि वो बहन मुझे ने मारते आके हैं बताया तो मेरी किसी तरह से जो है ना वो जान बचाई जाए? बहन ने आके बताया था बाकायदा। मैंने सिस्टर के वजह से 2 दफ़ा रिश्ता भी भेजा था, अपनी अम्मी को भेजा था। अच्छा, उन्होंने रिश्ते से जवाब दे दिया किसका रिश्ता भेजा था? उसी लड़की का, कि ताकि अगर मेरी सिस्टर का घर ठीक हो जाए तो दिन पहले जड़ा ना पता चले खुद ही ननान उन्होंने ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੈਰਾਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ, ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ, ਸੀਸੀਡੀ ਅੱਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और सना के भाई इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जिनका सना की नंद के साथ रिश्ता करवाना चाहते थे उसके ससुराल वाले, लेकिन सना ने अपनी नंद का रिश्ता अपने भाई के साथ करवाने से इनकार किया और फिर उसके बाद उसके ससुराल वाले जान के दुश्मन बन गए। सना के भाइयों से बारी बारी बात करते हैं कि क्या वजह बनी सना के कत्ल की और क्यों उसे आग लगा के कत्ल कर दिया, क्योंकि वो 4 महीने की हामला भी थी। वो तस्वीर उस नौमौलूद बच्चे की हम आपको नहीं दिखा सकते, जो जब सना को कत्ल हुआ और सना का जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसके पेट से वो नौमौलूद जो बच्चा है वो जब निकाला गया तो उस बच्चे का क्या गुनाह था, जिसने अभी आंख भी नहीं खोली थी, जो अभी दुनिया में नहीं आया था, और उसकी माँ को बेदर्दी से आग लगाकर उसे जला दिया। और फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो ख़बरें चलवाई गई, लेकिन इस वाक़या के पीछे जो असल हकीकत है वो ये दोनों भाई बताएंगे कि इन्होंने जब अपनी बहन की शादी उस ख़ानदान में की थी जिसका इन्हें शायद अंदाज़ा नहीं था कि इस घर से हमने डोली उठाकर उस घर में जब पहुंचाई तो वहां से हमें उस बहन की लाश लेकर वापस आना पड़ेगा। तो इनसे जानते हैं कि जब इनको इतला मिली कि इनकी बहन को आग लगी हुई है और आग लगाने वाले कौन है, तो ये सारा मामला इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है भैया आपका? मुबारक अली। मुबारक भाई, क्या हुआ था? सना को क्यों कत्ल किया और आग किसने लगाई थी? उसकी सास और उसकी नंद ने लगाई थी सास और नंद ने आग लगाई थी? जी। क्या वजह बनी, क्यों उन्होंने आग लगा दी आपकी बहन को? वो रिश्ता देना चाहते थे। उनकी 42 साल बेटी थी, सना की जो नंद थी, अच्छा, उसका रिश्ता मुझे देना चाहते थे पर मैंने इनकार कर दिया। ये जब आपने अपनी बहन की शादी की थी तब आप लोगों की बात तय हुई थी कि एक बेटी हम आपकी लेंगे, एक आप हमारी बेटी लोगे? इस तरह का कोई मुतालबात नहीं हुए थे, कोई बात नहीं हुई थी। ये शादी के तकरीबन 3 महीने बाद जो है ना उन्होंने ये बात शुरू की थी। अच्छा, उनकी जो बहन जिसका रिश्ता वो आपके साथ करना चाहते थे, वो कुंवारी थी, शादीशुदा थी, बेवा थी, क्या था? पता नहीं जी, उसकी 42 साल उम्र थी। मेरी नज़र में तो वो तलाक याफ्ता थी। अच्छा, 42 साल उम्र थी उसकी, कद उसका बिल्कुल छोटा था। हाँ, उसके बाद उसकी अम्मी का ये मुतालबा था कि जो भी लड़का हमारी बेटी के साथ शादी करेगा, हाँ। उसको अपने घर में मेरी बेटी के लिए एक नुकरानी रखनी पड़ेगी, जो काम करेगी। मेरी बेटी काम नहीं कर सकती। अच्छा, ये शराइत थी आपकी बहन के ससुराल वालों की? जी। और उन्होंने ये भी मुझे लालच भी अपनी तरफ से देना चाहा कि अगर तुम ये शादी कर लोगे तो हम तुम्हें बाइक भी लेके देंगे, और तुम फैक्ट्रियों में जलील हो रहे हो, काम नहीं तुम्हारे पास, अच्छा, तो हम तुम्हें अपना काम भी करवा के देंगे। अच्छा मुबारक भाई, जब उन्होंने आपको ये सारी सहूलियात देने का वादा किया था तो फिर इनकार की वजह क्या थी? रिश्ता से इनकार क्यों किया? इनकार की वजह मेन तो ये थी कि मैं अपनी सिस्टर के घर ख़राब नहीं करना चाहता था। मेरे वालिद साहब फौत हो गए हैं और मैं ही घर में बड़ा हूँ। अच्छा, और पंजाबी में वो क्या कहते हैं, वट्टा सट्टा, वो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता था सारी ज़िंदगी। और 42 साल औरत के साथ शादी करके सारी ज़िंदगी मैं इस तरह जलील नहीं हो सकता था। और उसके बाद सारी ज़िंदगी सिस्टर ने यही कहना था कि क्या मैंने तुम्हारा बिगाड़ा था, जो मेरे साथ भी इस तरह हो रहा है। यही वजह बनी आपकी बहन के कत्ल की कि आप लोगों ने इनकार कर दिया कि हमने आपकी बेटी से अपने भाई का रिश्ता नहीं करना? जी। जब हमने जवाब दिया तो उसके बाद उन्होंने जहेज़ का मामला शुरू कर दिया
کہ آپ لوگوں نے اس کو فلاں سامان نہیں دیا, آپ لوگوں نے فلاں سامان نہیں دیا. بہنوئی کے ساتھ اس کا رشتہ ٹھیک تھا, کوئی مسئلہ مسائل نہیں تھا, اچھا پر جو اس کی ساس تھی وہ بہنوئی کے باہر جانے کے بعد تشدد کرتی تھی اس پہ. اچھا, یعنی کہ آپ کا جو بہنوئی تھا آپ کی بہن کے ساتھ اس کے تعلقات ٹھیک تھے, جی. وہ آپس میں معاملات بھی سارے ان کے ٹھیک تھے, صرف آپ کی بہن کی ساس کے تعلقات نہیں ٹھیک تھے. جی, وہ نند کو کہتی تھی, اس کی جو ساس ہے نا وہ نند کو کہتی تھی کہ اس کو میرے پاس لے کے آؤ, میں نے اس سے بات کرنی ہے. وہ جب بات کرنے آتی تھی تو اس پہ تشدد کرتی تھی, ایسے چپیٹ مارنا شروع کر دیا یا کچھ بھی, میرے پاس جی مجھ میں سایہ ہے, یہ ہے وہ ہے, اس طرح کے جو الزامات ہیں وہ اپنے اوپر لگا کے کہ میرے اندر جو ہے نا یہ چیزیں ہیں, میں خود کو کنٹرول نہیں کر سکتی. اس طرح کے معاملات جو اس کے سامنے رکھ کے اور اس پہ تشدد کرتی تھی. جب آپ کی بہن نے اپنے سسرال والوں کو صاف انکار کر دیا کہ ہم نے آپ کی بیٹی کا رشتہ نہیں دینا, اس کے بعد آپ کی بہن پر تشدد ہونا شروع ہو گیا. جی. کون کون تشدد کرتا تھا؟ آپ کے بہن کا جو خاوند ہے وہ بھی کرتا تھا یا پھر ساس اور نند ہی کرتے تھے؟ ساس اور نند کرتے تھے تشدد, اور جو میرا بہنوئی تھا وہ نہیں کرتا تھا. اس کو پتہ ہی نہیں تھا اس معاملات کا. جب اس کو پتہ چلا, اس کی امی کو پتہ چلا رشتے سے انکار ہو گیا, تو آہستہ آہستہ جو ہے نا انہوں نے تشدد کی حد جو ہے نا وہ زیادہ کر دی. بہن نے گھر آ کے نہیں بتایا کہ وہ بہن مجھے نے آ کے مارتے ہیں بتایا تو میری کسی طرح سے جو ہے نا وہ جان بچائی جائے؟ بہن نے آ کے بتایا تھا باقاعدہ. میں نے سسٹر کے وجہ سے 2 دفعہ رشتہ بھی بھیجا تھا, اپنی امی کو بھیجا تھا. اچھا, انہوں نے رشتے سے جواب دے دیا. کس کا رشتہ بھیجا تھا؟ اسی لڑکی کا, کہ تاکہ اگر میری سسٹر کا گھر ٹھیک ہو جائے تو یعنی کوئی کہ بات آپ نے اپنی بہن کا گھر بسانے کے لیے اپنی قربانی دینے کے لیے تیار تھے کہ جی میں رشتہ کرنے کے لیے تیار ہوں. جی, میں نے 2 دفعہ بھیجا تھا پر انہوں نے جواب دے دیا تھا. اس کے بعد رشتے کے معاملات ختم ہو گئے, ہم نے کوئی بات نہیں کی. 18 تاریخ کی رات کو گئے ہیں تو معافی مانگ رہا تھا. میں نے معافی مانگی تھی اس سے کہ جو بھی بات ہوئی ہے اس کو آپ ختم کریں, اور ہماری چھوٹی بچی کی شادی ہے, یہ فروری کے 13, 14 اور 15 کو. تو آپ کی دوسری بہن کی شادی جی تھی, جی اس تو کے ان کو راضی کرنے کے لیے گئے تھے. جی, اس کی شادی کے لیے ان کو بتانے کے لیے گئے تھے, پر اس کی ساس کہہ رہی تھی کہ تم نے میری بیٹی کے ساتھ کیا, اب میں تمہاری بہن کے ساتھ کروں گی, اب اس کے ساتھ یہ ہوگا وہ ہوگا. میں نے کہا جی جو بات بھی آپ بڑے ہیں, چلیں چھوڑے, معاف کر دیں, مجھ سے غلطی ہوگی, مجھے جواب نہیں دینا چاہیے تھا. پر یہ بات ہوئی ہے 2 بجے دن کو, آگے والے دن 19 تاریخ کو 2 بجے دن کو. میرا بھائی ہے محلے دار ہے, وہ میرے پاس آیا, پتہ چلا کہ جی آپ کی سسٹر کو اس کی ساس نے آگ لگا دی ہے. سر جی میں یہاں 2-3 دن تفتیشی دے کول. اچھا, کوئی کی نام تفتیشی دا؟ وارث علی ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ. ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਕੋਲ. ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਰਸ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਅੱਛਾ, ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਮਿਲਾਂਗਾ. ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਆ? ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ. ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ. ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿਸਟਰ ਮੇਰੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੋਈ ਉਸ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਮਿਲਾਂਗਾ. ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸਿਸਟਰ ਸਾਹ ਦੇਣੇ ਸੀ ਕੱਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨਨਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ. ਉਹ ਖੈਰਾਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ, ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ, CCD ਅੱਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ. ਇਨਸਾਫ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ. ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ. ਮੰਗਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮਿਲਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ.